ijapa pe kita ringan. Duari bengket me kita kubas pekan keluarga GBKP Ibaswari si pemena. Ope dengan kita ngorati kata di bata, mari ras kita artoto kita. O Tuhan di bata, Bapa kami ibas kemuliaan surga, isahkan kami bujurman bandu Tuhan, ibas perkuah atendu i tengah-tengah kegeluhan kami. Jana igejapkan kami Bapa, ibas kegeluhan kami terlebih ibas wari si senda enda. Dahin asa gegeh kengasupan kami idahikan kami ipasu-pasu Tuhan. Jana ibas paksa enda Bapa alokan kami katandu si maharga. Kam Tuhan sim petangkas katandu mereken pengertiin kubas pusuh perukuran kami. Alu gegeh kuasa kesasi badia siringan ibas pusuh perukuran kami. Alu bagi Bapa katandu enda tangkas iarti kami dengan ipengasup dupe kami guna dalam kencai tengah-tengah kegeluhan kami. Rah kami artoto man bandu ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kekelengan Tuhan kata di bata si jadi ora tenta ibas paksa enda emekap erpalaskan kitab Kejadian bindu 6 ayat siwah seh ayat 22. Kejadian bindu 6 ayat siwah seh ayat 22. Bagenda si isuratkan ibas pustaka si badianta. Endame turi-turin karena si Nuah li telu anak dilaki ipupusna Sem, Ham, ras Japet. Ibas zamanna Nuah ngencasi mehuli janah lalit kesalahanna. Ia erdalan ibas dalan di bata. Tapi kerina kalak si debantu hutuhu jahat i lebih-lebih di bata, janah ijapa pe terjadi kejahatan. Itatap di bata donienda jana idahna kejahatan kerina ije, sebab manusia kerina ngomba ulagu langkahna. Nina di bata manuah, enggo ku tetapkan maka ku sasapkan mekerina manusia, ku kernepkan ia kerina, arkiteken donienda nggodem alu kejahatan manusia. Bahanlah sada kapal man bandu, ibas kayu sin teguh nari. Bahan kamar-kamarna janah lapisi aluter arah bas, ras arah darat. Bagenda bahan kam ukurenna. Gedangna 150 meter, belangna 25 meter, ganjangna 15 meter. Bahan latarungna setengah meter ganjangna ibabo dindingna nari. Kapal tingkat telu ibas. Janah tama sada pintunna ibas sada dinding. Kuban ate kubanjir simbelin idonienda. Gelah kernep kerina singgeluh. Kasakai silit enda laban cilamate kerina. Tapi ateku erbahan sada perpadan raskam. Bengketlah kam kubas kapal ras daharandu anak-anak ndu bagepe ras permendu. Tamakan kubas kapal sada pasang ibas tep-tep erbagi rubia-rubia, ras tep-tep erbagi perik-perik, gelah olah keri mate. Tamakan kubas kapal kerina erbagi pangan man bandu, ras man rubia-rubia, ras man perik Ilako kenuah kerina, kai si iperentahkan di bata man bana. Tema Ibaswari si pemena pekan keluarga enta emekap tempas keluarga di bata. Keluarga eme pemere di bata man manusia. Ijelit bapa, nande, bagepe ras anak-anak, geluh alu ras-ras i tengah-tengah jabu, guna si keleng-kelengan, cidahkan dukungan, janah gejapkan, makalit kebersamaan di tengah-tengah jabu si jadi tangkas karena pasu-pasu Tuhan. Ilakukan kita pe kebaktiin di tengah-tengah keluarga, ibadah-ibadah
keluarga GBKP si iterapkan kita di tengah-tengah keluarga anta alu tujuan maka selaku orang tua kita ngasuk mabai anak-anak ta guna nandai bagi dengan teridah man anak-anak ta kita patuh nangdangi Tuhan. Ibas tahun 2022 enda kita enggoseh kubas pekan keluarga GBKP. Enggoseh waktuna ngingetkan kerina ngawan perpulungan karena perkuah ate di bata i tengah-tengah jabu kalak siar kini teken raduras kita ibas kebatin pekan keluarga guna ngatakan bujur man Tuhan. Seni naras turang kata di bata singgo iyoge kita ndai si jadi bahan renungan ta emekap erpalaskan kitab Kejadian bindu 6 ayat siwah sah ayat 22. Ibas ayat siwah sah ayat 10 enda nuri kenca bahwa Nuah ngeluh di tengah-tengah zaman manusia singgo erdosa kegeluhan manusia si reh dekah na reh jahat na emaka nggotu rahma ate di bata merawa bahkan nina erkadio ia menjadikan manusia ersura di batang kernepkan manusia ibas dunia nda alulau simbelin. Jadi ope denga bindu 6 enda situhuna nggolit peristiwa-peristiwa pembunuhan. Bagi ibas kitab Kejadian bindu 4 ayat 8. Nina kain man seninana Abil ota kujuma kita. Sekenca ijuma erkusur kain ngelawan Abil jenari ibunuhna. Maka Kejadian 4 ayat 23 Nina lameh mandeharana si duandai. O ada rasila begikanlah. Enggo kubunuh sekala dilaki erkiteken ilukaina aku. Jana sekala anak perana erkiteken ipe-pe na aku. Jadi enggo ngelala memang. Jadi kejahatan-kejahatan i dunia danggo idah dibataseh maka enggo ersura iya. Guna banci engkernepkan manusia i dunia enda. Nuah iseki Nuah enda ia emekap anak Lameh. Gelar Nuah ibas kata Heber Noah. Si iertikan ngadi istirahat bagepe penghiburan. Suwe raskai si ikatakan bapana Lameh enda tersurat ibas Kejadian bindu 5 ayat 20 siwah. Asum tubuh Nuah nina Lameh. Anak enda mesimreken kemalaman ate man banta ibas kini latihan tak erdahin. Guna ngusahai tanah si enggo isumpahi Tuhan. Arah kata enda, Nuah mabai kemalaman ate man keluarga. Nuah enda jadi kemalaman ate kebanggaan di bata sebab ia sekala si patuh dalankan singena ate Tuhan. Ibas ayat siwah sahkubas ayat 10 enda tangkas teridah maka Nuah ras deharana enda gelarna Naamah anak Enoh ya ia i tengah-tengah jabu ituahi telu anak dilaki Sem, Ham, Ras, Japet. Isuratkan ibas ayat enda maka Nuah enda mehuli inyatakan lalit kesalahanna sebab ia erdalan ibas dalan di bata. Maka ibas posisi Nuah emakap sekala si patuh nandangi Tuhan erkemalangan man Tuhan erdalan ibas dalan di bata tapi manusia terus tambah-tambah kejahatan na idonienda maka ibas ayat 10 sada sekubas ayat 10 telu enda mulihi menerangkan
Entah pengingatkan bahwa ibas Kejadian bindu 6 ayat 1 sehwaluh ije tetap iturikan tambah-tambahna kejahatan manusia ibabo dunia enda. Seni naras turang ibas ayat 10:4 seh ayat 10:6. Enda aturan ukuran kapal siman bahanan Nuah. Kayuna buat kayu si meteguh, mekap kayu gofir, asum zaman janah kamar-kamarna ilapisi aluter bagianina di bata subuh arah bas bagi pe arah darat. Ukuranna gedangna 150 meter, belangna 25 meter, ganjangna 15 meter. Ibahan tarung 1/2 meter ganjangna, ibabo dinding nari. Kapal epe ertingkak telu ibas, tamaka sada pintunna ibas sada dinding. Lasada pe meleset ukuran-ukuran singgo itetapkan di bata, ilako kenuah ibahan nama kapal Jadi arah kata endang go tangkas teridah, maka kepeken kepatuhan Nuah. Enda jadi usihan sebab bagai si iturikan di bata bagai ibahanna. Si teruskan kubas ayat 10 pitu sah ayat 20 sada iturikan di bata maka ras Nuah atena erbahan perpadanan. Nuah daharana na amandai gelarna emakana teluna anakna dilaki ras teluna permenna waluh kalak ibas kapal iselamatkan Tuhan janah radukan pe bengket kubas kapal sepasang tep berbagai-bagai rubia alu tujunina di bata gelah olah kerimate rubia kai katole si bengket kubas kapal pangan guna keluarga Nuah, pangan guna rubia bagi pepri penggo sikap ibas kapal kecukupan kesejahteraan sedekah kari udan terus sedekah kari lau simbelin demi donienda lah kekurangan Nuah rikutkan kerina rubia si bas kapal. Seni naras turang statement ibas ayat 22 ilakokan Nuah kerina kai si iperintahkan di bataman bana. Kekelangan ni Tuhan bagi peadinasinan kubas ogen si pemena ibasada Timotius bindu telu ayat 10:4 sah ayat 10:6. Surat enda ibas Rasul Paulus nari itujukena man anak ibas kini teken si ikelengina mekap Timotius. Ibas ia ersura jumpai entah pe ndahi Timotius enda. Pengarapan Paulus olah minlit alang abad nanina gelah bancimin idahina Timotius ibas waktu silan dekasa. Tapi bicara ibas waktu sindekah pe pagi maka banci idahina lit kebenaran penting si ate Paulus ituri kena ipetangkasna man Timotius. Ugakin searusna perlagu langkah kalak si erkini teken man Tuhan selaku anak-anak di bata si meteh pengajaran si tuhu-tuhu. Anak-anak di bata enggo irakut ibas sadakulani Kristus maka memahami 3 poin penting arpalaskan kata di bata sada Timotius telu ayat 10:4-10:6 enda. Si pemena Yesus Kristus enggoreh ibas rupa manusia. Enda pe isuratkan Paulus ibas kitab Filipi bindu 2
ayat 7. Arah ukurna jine itading kena kerina silit ibas ia, jadi seri ia ras manusia, ngeluh bagi sekala jua-jua, jana teridah bagi sekala jelma. Jadi enda mesti ipetangkas poin pemena bahwa Yesus Kristus ereh ibas rupa manusia guna perdamaikan di bateras manusia alu rupa manusia gelah manusia iselamatkan. Si kedua kan berita karena Yesus nggombar kerina manusia idonienda teman bana. Berita ketubuhan nasi jadi juru selamat manusia. Berita karena kematian nasi persadakan kerina kalak si teman bana. Endang gombar seni naras turang. Tolepe nina Paulus gelah ipembar kendu nina man Timotius gelah kerina muat bagin guna pembarkan berita si meriah. Sebab berita si meriah me Yesus singgo tubuh gunanta singgo mate pe gunanta. Nah jadi ibas poin si kedua kenenda guna pembarkan berita si meriah. Tentu enda labo hanya tugas kalau si tertentu saja baik pendeta atau pertua diaken emeritus, tapi man kerina kalau si teman Tuhan endang go jadi sada tanggung jawab tak enda ras-ras. Terlebih hibas menjelang tahun 2020 telu hija sasaran pelayanan tak emekap jemaat menjadi pelaku aktif pelayanan. Tentuna rehbue na temanta guna ngelai i tengah-tengah perpulungan. Reh teremna kape perpulungan enda muat bagin ibas dahikan dahin-dahin i tengah-tengah pekenanggur Tuhan. Nah jadi bagi mepe poin si kedua kan enda dai berita karena Yesus gombar ya ngokrina kalak site nandangi Tuhan. Maka tole kampe cidahkanlah kebenaran tolelah pembarkan kata begini na Paulus man Timotius. Si petelukan Yesus enggo iangkat di bata ku surga, ia enggo kundul ibas kemuhan di bata si mada kuasa. Maka adikin ibas batang belinna ijenda iturikan rahasia simbelin. Ya, rahasia simbelin labo hanya ibunikan jadi rahasia si terbuni. Tapi endang go merupakan rahasia simbelin gelah na kerina kalak metah. Ugakin kini te kenibas kekristenan endang. Ugakin pemahaman si payo ibas kini te kan kekristenan endang. Bagai megelah narah terem na kalak site nangdangi Kristus. Lalu bagai kita go jadi sada keluarga si tuhu-tuhu te dengan ersembah man Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas invokasio, bahan invokasio Efesus bindu 2 ayat 10 siwa. Iturikan maka kerina kalak si erkini teken, enggo jadi sada keluarga. Silabo kalak Yahudi ialah nai bo jadi kalak asing entah pe kalak pertandang. Sebab sedekah henda teridahkel pembedaan antara kalak Yahudi ras kalak silabo Yahudi. Kalak silabo Yahudi igelari ia la ersunat. Kalak sisirang ras Kristus. Kalak tandang-tandang ngenca. Ya. Dengan lalit baginna ibas iketan padan di bata man anak-anakna. Tapi amin gia ia labo Yahudi. Tapi ia te nangdangi Kristus Kristus enggo memperdamaikan ia. Alu kematian na ikayu persilang. Maka kalak si teman Kristus lanai bo rendo bahan. Kalak KIP ia suku KIP ia ibas kerina jabatan ibas kerina tingkatan. Bagi surat kan ibas kitab Galati, surat Galati tulisan Rasul Paulus ya. Maka kalak KIP gia ia
Suku KIP ia kalak bebas, entah kalak si terikat bagi budak. Kerina enggo irakut kubas sada kelang ate Kristus, bangun kulani Kristus. Nggo jadi sada keluarga, labo ikatan keluarga biologis, tapi keluarga ibas erkini teken man Tuhan. Enggo sada rumah, bagaimana istilahna, alu kesah di bata ringan di tengah-tengahna. Kesah di batang gorengan di tengah-tengahna, jangan go jadi sada keluarga si ikat alu keleng ate Tuhan. Seni naras turang alu bage kata tema, ya ibas kata tema tempas keluarga di bata. Tempas artina gambar. Tempas keluarga di bata iartikan uga idealna, arusna gambaran keluarga di bata Maka banci si idah dai arah jabu nuah teridah maka bapa entah pe pemimpin jabu ngasup mabai jabuna guna patuh dingendalankan kai si ikatakan di bata. Tentu selaku bapa, selaku mamre, ya, lid gagah singgo isikapkan Tuhan i pengasup nama kakam mamre selaku bapa mabai jabu erkemalangan man Tuhan sebab i benakan arah kam bagi Nuah patuh man Tuhan dalankan bagi si ikatakan Tuhan alu bagi tentu mori ras anak-anak pe rikutkan keluarga pe manci tetap ikut erkemalangan dengan patuh man Tuhan. Maka ia tanken ia sada jabu ia guna banci KPI selamatkan Tuhan. Nah jadi tentu endape jadi sada pengarapan bagi mesura-suranta maka i tengah-tengah jabun tape bapa nande ras anak-anak endaku tuhu-tuhu ngalukan perkuah ate dengan keleng ate Tuhan, ngalukan karena keselamatan si ibreken Tuhan. Toleka ugakin tempas keluarga di bata emekap adinasinan ibas ogenta si pemenandai keluarga di bata menjadi keluarga siken karena perbahanan Tuhan simbelin si enggo mereka keselamatan man manusia kalak singgo iselamatkan tentu ertanggung jawab pembarkan berita keselamatan gelarah terem nakala ngalukan keselamatan nandai dengan te nandangi Yesus Kristus bagepe erpalaskan bahan invokasio tempas keluarga di bata mekap jabu-jabu silam bedam-bedakan suku bangsa budaya lanai boe iblinkan tapi kalau KIP iya suku KIP iya uga budayana enggo enda tuhu-tuhu kita serumahan ras iya alu bagelik prinsip saling menerima guna tole iiket alu keleng ate Kristus sebab na kita pe enda enggo ipegegehi salu kuasa kesasi badia siringan ibas pusuh tah. Jadi seni naras turang kekelengan Tuhan sekaligus evaluasi manbanta i tengah-tengah jabunta. Apakah memang jabunta enggo jadi tempas keluarga di bata? Adi lenga ija kira-kira si menjadi kendala, si menjadi rongket-rongket na guna banci kape tole iya gui rongket-rongket na gue banci kita jadi jabu usihan tangkas kel arah jabunta emekap gambaran ya jabu singena ati Tuhan ya mari dage tole ibas pak saenda si gejapkan maka keluarga di bata emekap keluarga si tetap patuh dengan erkemalangan man Tuhan amin ras kitar toto. Terpuji kam Tuhan arah katandu si maharga singgo ialokan kami erlajar kami
arah kalak sir kemalangan man Tuhan. Si patuh mendalankan bagi si ngena ate Tuhan. Ipasu-pasu Tuhan jabuna, ipasu-pasu Tuhan berita si ipembar kena. Sebab ia tuhu-tuhunggit ngaloken, kalak si deban ugalitna, guna bengket kubas rarasen kalak si tenang dani Tuhan. Bapa kami sini surga bahanlah maka jabu kami pe, jadi tempas keluarga di bata, alu bagi Tuhan arah keluarga kami pe, naksikan ulina Tuhan i tengah-tengah kegeluhan kami, terpuji gelar dusi badia, kam Bapa sim pengasup kami tole, guna bansin dalankan kata duenda i tengah-tengah kegeluhan kami. Ibas gelar Yesus Kristus, rah kami ertoto dengan ngatakan bujur man bandu. Amin. Betapa senang ku menjadi